أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارشاد ہے، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ ہر آن اور نئی شان میں وہ اللہ ہے۔ پھر اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمید اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، عنقریب تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جن اور انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن اور انس، تم اپنی رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن اور انس، اس وقت تم اپنی رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات سے انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے
جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم کو کھولتے ہوئے اللہ رب العالمین نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، اور پوچھیں گے کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں، قدرت و احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Question number 12638. 126. کیا بارہ کی دعا؟ جی جی ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے شارٹ، آپ شارٹ بات کریں۔ ٹھیک صرف ایک ممبر بولے گا اس پہ۔ جی ٹھیک۔ پیر مصور شاہ صاحب، پیر مصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر سے۔ 8 تاریخ و تحصیل درگاہ کی یو افسوسناک واقعہ شے ہوا چاغه کې محمد زاده او زمون یو بل مرګره مریات چې د پیپل پارټي ضلعي کینډیډیټ ومو، او هغه عموما د منشیاتو خلاف، د افغاکارۍ، د ډرګز مافیا خلاف په هر فورم هغه आवाज اوچتو. دغه په 8 تاریخ ماښام ډېر بې دردۍ سره هغه ویشتل شوي او شهیدان شوي دي. جناب اسپیکر صاحب، زه چیف منسٹر محمود خان انتہائی شکر گزار یم چې په هغه ټیم باندې مونږ د سی ایم صاحب سره رابطه وکړو او په فوري په هغې باندې نوټس واخیستو او اے سی ډي سی په هغې وخت سره سسپینډ کړله، کلوز یې کړل، د هغه ځای نه لرې کړه. خو جناب اسپیکر صاحب، محمد زاده یو نډر، یو تکړه انسان و او عموما به د علاقې د مفادو، د راتلونکو د منشیاتو د دغې خبرو خلاف اواز اوچتو، خو نن هغه اواز دغه دفن شو، هغه د خاورو لاندې لاړو. سپیکر صاحب، افسوس خبره دا ده چې یو نوجوان ناپاسي او هغه د ډرګز مافیا خلاف اواز اوچتی، نو د هغه به د همدا د هغه خیري انجام بدی. دویمه خبره دا ده سپیکر صاحب چې مونږ د انتظامیه چې کم کردار دی، انتظامیه په کیلوګانو چرسونه ونیوي، آیس ونیوي، خو آیا زمونږ قانون کې دومره کمزوري چې هغه هفته بعد رهایی شوي او بیا 500 روپۍ 1000 روپۍ جرمانه او بیا هغه خپل کار خپس شور او زور سره کوي. سپیکر صاحب، زما د ایوان ته، زما د حکومتي د اپوزیشن پارټۍ د ټولو ورونو ته دا خواست دی چې کم از کم مونږ په دې اسمبلی کې ناست یو، مونږ د دې دپاره هغه قانون سازي وکړو او هغه قانون جوړ کړو چې کم سے کم په دې کې عمر قید یا د یو غټه جرمانه راشي چې کم از کم داسې خلک ونیولی شي او د هغو زر نظر ضمانت یا رهایی نه کیږي. سپیکر صاحب، ډیره د افسوس خبره ده چې کله هم داسې واقعات کیږي او د هغې مخنیوي زمونږ داسې نوجوانان کوي او هغه انجام داسې، نو زما خیال دا دی چې د دغې خلکو به په مونږ باندې بیا راځي. مونږ بیا زما خیال دا دی چې زمونږ د اسمبلی د دې خبرې خاص کر منسټر لا کوي، نو په دې باندې بیا د هغو نه وضاحت هم غواړو چې په دې ځای کې کمزوري په کم ځای کې ده. عزتمندو، مونږ سپیکر صاحب څنګه چې مونږ ووې په هغې ورځ باندې د هغه لاش چې کله هسپتال ته راغلو، هسپتال ته د ډیډ باډي نه مخکې مونږ رسېدلي وو، د هغه پوسټ مارټم، د هغه
ایون د دې پورې چې موږ کله د هغه غسل هم موږ په هسپتال کې ما پخپله کړو. خو ایمانن درته وایم جناب سپیکر صاحب چې 2-3 ورځې ما د هغه د زخمونو د لاسه ما 3 ورځې 3 شپې ما له خوب نه دی راغلی د هغو په ورساو به څه تېرېږي. زما دې اسمبلۍ ته دا خواست دی چې څومره هم په دې باندې سخت نه سخت قانون سازي کېږي په هغې به مونږ قانون سازي کوو. او بیا د هغو یو غټ ډیمانډ دا و چې کله د هغو ډډ باډي لاش راوړی او په روډ کې کېښودو زمونږ شهرهای ملکنډ چې کوم و هغه 8 ګنټې بلاک وه. په هغې کې بیا مونږ مذاکرات وکړه. مونږ د سی ایم صاحب شکرګزار یو د هغو څه ډیمانډونه وو چې هغه مونږ سی ایم صاحب سره بار بار په رابطه کې وو. او هغه ډیمانډونه چې د هغو کم د 788 وه او د اے سی او ډي سی کم معطل کېده چې خو سی ایم صاحب د مخکې نه کړي وو. بیا د هغې نه علاوه زما د اسمبلۍ په دې پورم زه د ټولو په وساطت سره دا درخواست کوم جناب سپیکر صاحب چې هغو ډېر انتهایي کمزوري دي. کو فرض که څه ناڅه هغو ته څه پیکیج څه میلاو شي ځکه چې د هغو ذریعه معاش نور څه نشته ډېر زیات کمزوري دي او ډېر زیات غریبانان دي. او هغې چې کوم انتظامیه په وخت باندې هغې باندې خپل کار کړی دی او الحمدلله زه داد ورکوم د ملکنډ هغه انتظامیه ته چې هغه په هغې باندې پورې ایکشن اخیستی دی او د بیګا پورې زمونږ رابطه چې ونو په هغې کې څه 3 کسان گرفتار کړي هم دي. او انشاءالله زر نظر به هغه د میډیا په سکرین باندې هم راشي. خو زما دې ایوان ته دا خواست دی چې د دغې منشیاتو کم ډرګز مافیا چې ده د دې دپاره مونږ سخت نه سخت قانون سازي زما خواست دی چې په دې باندې مونږ سخت نه سخت قانون سازي وکړو چې کم از کم عمر قید یا باری جرمانه په دې باندې راځي چې کم از کم خلک د دې نه واوړي. او زما د ایوان ته خواست دی چې په جمع مونږ دغې رونو ته دعا هم وکړو. نو دعا دپاره به دعا کوي دعا کوي بس دا دې الله اکبر الله دې وبخښي. شوکت یوسفزئی صاحب تاسو شهرام ترقی صاحب لا منسټر صاحب تاسو به سی ایم صاحب سره خبرو کوي څنګه چې هغې وایي چې دې کې پراپر نوره سخت قانون سازي کېدی شي نو دې لپاره چې څومره سخته قانون سازي کېدی شي تاسو هغې باندې کار شروع کړئ. تھینک یو. کوېسچن آر 12638 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ. جی مننه سپیکر صاحب دا سوال خو ماته دی کافی ډیټیلز راکړي دي. بیا هم پکې داسې میسنګ اغشته چې په هغې کې اوور ایج کسان هم دي او په هغې کې داسې کسان شته چې د هغې پراپر ماته ډیټیل نه دي راکړی شوی. خو څومره چې نور ما وکته نو ډېر زیات کافي ماشاءالله ډیټیل کې دی. نو زما په خیال زما خو کافی حد پورې زه مطمئن یم دی. تھینک یو جی. جی کامران منگل صاحب. سر میڈم د ایگریکلچر حوالے سره دغه کړی او ما سره دا ډاکومنټس دي خو دا نیم دي. میډم چې کم 2013 نه ډاکومنټس غوښتي دي ډپارټمنټ هغې مطمئن دي خو زه بیا هم دا غواړم چې دا والا مونږ ټول ورکړو. دا نیم ډاکومنټس دي نیم نور هم دي نو مونږ میډم ته ورکول غواړو چې د هغې پکې څه کنسرنز دي چې بیا یې اکارډنګلی شیر کړي. خو ډپارټمنټ ډېر ښه ایفرټ کړی دی. دا صرف هاف ډاکومنټس دي چې کم ما سره دي هاف نور هم دي مونږ به میډم ته حواله کړو. ٹھیک تھینک یو. جی میڈم. دا ما ته جی راکړی شوي دي او ما دا ټول کتلی دي. چې کامران صاحب ته زما دغه دی چې ما کتلی دي لږ ډېر میسنګ پکې شته خو هغه آلریډي چونکې ډپارټمنټ چې څومره خواري کړې ده زما کوشش دا دی چې نور ډپارټمنټ دې هم لږ زده کړه وکړي. مننه. ٹھیک تھینک یو. کوېسچن نمبر 12702 محترمہ نگہت یاسمین اورغزئی صاحبہ. ډیره مننه جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میرا جو سوال ہے وہ پھر وہی میرا سوال ہے کہ کیا وزیر بلدیات ارشاد فرمائیں گے کہ آیا یہ درست ہے کہ موجودہ حکومت نے ضلع کرم فاٹا محکمہ بلدیات کے شعبے کے لیے ترقیاتی فنڈز مختص کیے گئے ہیں؟ جناب اسپیکر جواب میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ بلدیات نے ضلع کرم کے لیے 2017-2018 سے مختلف مد میں 184 ملین روپیز
रुपए जो मुख्तस किए हैं और 184 में से 40 मिलियन रिलीज़ किए हैं और 40 मिलियन में से अभी तक 15 मिलियन खर्च हुए हैं। जनाब स्पीकर, चाहिए तो ये था कि 184 मिलियन जंगज़दा इलाका कुरम के बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो मुख्तस किए थे सारे रिलीज़ और ख़र्च होते, क्योंकि वो इलाका दहशत गर्दी से बुरी तरह मुतासर हुआ है और नहायत पसमानदा इलाका है। जनाब स्पीकर, आप सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 में देखें कि जो पैसे रोडों और पुलों के लिए रिलीज़ किए गए हैं, जो कि 25 मिलियन टोटल बनते हैं, ये रकम 2017 और 2019 से रिलीज़ हुए हैं, इसमें ताहाल 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो ये पैसे किसके अकाउंट में पड़े हुए हैं और ये पैसे अब तक क्यों खर्च नहीं किए गए हैं? अभी तो 2021 चल रहा है। जनाब स्पीकर, फिर आप सीरियल नंबर 4 में देखें तो ज़िला कुरम में सेफ ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट के लिए 40 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, अब तक इसमें से 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िला कुरम में सेफ ड्रिंकिंग पानी का एक भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। और सीरियल नंबर 5 में देखें तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए मुख्तलिफ मदों में 30 मिलियन रुपए रखे गए हैं, लेकिन इसमें भी 1 रुपया रिलीज़ नहीं किया गया। जनाब स्पीकर, इसका मतलब यह है कि मेरे आज तक जो भी सवालात आते रहे हैं, आज वो तमाम चीज़ें इस बात को यानी प्रूफ कर रही हैं कि 184 मिलियन रुपीस जो कि रिलीज़ हो चुके थे 2017-2018 में। जनाब स्पीकर साहब, आप ख़ुद देख लें, आपके पास पढ़ा हुआ है जो जवाब है, और इसमें ए बी मैंने जो जितना भी पढ़ा है। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ डिपार्टमेंट से कि ये जो है तो 184 मिलियन जो रुपीज़ हैं, 40 मिलियन रिलीज़ हुए हैं और फिर उसके बाद 15 मिलियन खर्च हुए हैं, तो ये जंग ज़दा इलाकों के पैसे कौन अपनी जेब में डाल रहा है? किसके अकाउंट में पड़े हुए हैं? कौन इस पे जो है तो मुनाफा ले रहा है? हमें अब बताया जाए जनाब स्पीकर साहब। अब बहुत हो चुका है, क्योंकि जंग ज़दा इलाकों के साथ ये लोग जो है जो भी जवाब आता है, आप गवाह हैं इस बात के, मुख्तस हुए, रिलीज़ हुए, खर्च कुछ नहीं हुआ, मुख्तस हुए, रिलीज़ हुए, खर्च कुछ भी नहीं हुआ। जनाब स्पीकर साहब, मुझे तो आप बात करते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है कि आखिर हमने मर्ज एरिया को क्यों मर्ज किया, और अगर मर्ज कर भी लिया, अगर वो गलती से हमारे साथ मर्ज हो भी गए, तो उनकी तालीम के लिए, उनकी ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो पैसे रखे गए थे वो भी खर्च नहीं हुआ है। उनके सेफ ड्रिंकिंग जो वाटर है उसमें भी कोई खर्च नहीं हुआ। उनका एक ब्रिज था, उसमें भी कोई खर्च नहीं हुआ। तो जनाब स्पीकर साहब, सेंट्रल कुरम जो है वो एक नहायत ही पसमानदा इलाका है, जहाँ पे औरकज़ई जो है तो वो गरीब औरकज़ई रहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है? डिपार्टमेंट जो है तो वो अपनी मतलब जो है तो उनको पूरा जिम्मेवारियों को क्यों नहीं पूरा कर रहा है? और जो इसका कंसर्न मिनिस्टर है वो इस पे जो जिस इलाके से भी ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो इसको रिलीज़ और मुख्तस के उससे निकाल के और ख़र्च की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? हम क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? तो इस बात पे मुझे अगर सवाल का जवाब दे दिया जाए तो मेहरबानी होगी। सप्लीमेंट्री जी, मीर कलाम साहब, सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, लेकिन स्पीकर साहब की रूलिंग भी मुझे याद है कि इससे रिलेवेंट थोड़ा होगा, लेकिन जनाब स्पीकर मुझे जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ मैं मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में 14 विलेज कौंसल है, वो IDPs है जनाब स्पीकर। ये क्वेश्चन लोकल गवर्नमेंट की है, चूँकि वहाँ पे अब इलेक्शन होंगे, लेकिन 2017 के मरदमशुमारी में वहाँ के लोग IDPs थे, उनको 0 वो बताया गया है उसके आबादी। तो उनके लिए मैं इलेक्शन कमीशन में भी गया हूँ, लेकिन वहाँ पे मीर कलाम साहब, ये तो इसके साथ रिलेटेड ही नहीं है। लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मैं सिर्फ मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहता हूँ। आपने खुद कहा है कि स्पीकर साहब की रूलिंग मौजूद है। बिल्कुल, मैं सर इसके बाद अभी मैं जवाब नहीं चाहता हूँ, सिर्फ उसके नोटिस। एक मिनट, क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आखिर में बात करें। सर पूरा कंप्लीट हो, उसके बाद बात कर लें जी। कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। जनाब स्पीकर, मैडम निगत ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, और वाकई हमारे जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी पसमानदा भी हैं, और जो फिगर्स दिए गए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन बेसिकली क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था फाटा के अंदर, वो उस वक्त पूरा मुकम्मल नहीं था, तो उसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट भी हुई, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, TMAs बनाए गए, उनके लिए इक्विपमेंट्स लिए गए, ये सारे कुछ करके। लेकिन ये कि अभी इस साल इंशाअल्लाह ताला
یہ کوشش ہوگی کہ یہ پیسے خرچ بھی ہوں اور مزید ان کو پیسے ریلیز بھی کیے جائیں. اور اس کے باوجود بھی اگر یہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے اور ڈیٹیل چاہیے تو میں کمیٹی میں بھیجنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ کیا ہے. اب یہ ایکسپیڈائٹ ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ٹی ایم ایز کا اسٹرکچر کمپلیٹ نہیں تھا تو زیادہ تر وقت اس پہ لگا. ظاہر ہے اس کی ریکروٹمنٹ کرنی تھی, اس کے لیے آفیسز کھولنے تھے, تو اس لیے یہ ڈیلے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ابھی اس پہ کام تیز ہو رہا ہے. جی میڈم نے تو رکھ دیں صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب ایک آنریبل منسٹر ہیں اور میرے لیے بہت زیادہ یہ معزز ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو فلور آف دا ہاؤس بات کر دی ہے تو میں اس سے بالکل مطمئن ہوں کہ اگر یہ اس سال بھی ہو جائے تو چلیں دیر آیت درست آیت. تھینک یو. کوشچن جی کامران صاحب. سر میری ایک ریکویسٹ ہے آنریبل ممبر سے بھی کہ اگر ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے کویسچنز پہلے لے لیے جائے. 12 بجے مجھے کسی اور جگہ بلایا گیا ہے ایک آفیشیل میٹنگ کے لیے, تو میری ریکویسٹ یہی ہے. ٹھیک ہے. کامران صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے ایگریکلچر کے کویسچن پہلے لیے جائیں, اس لیے وہ باہر جانے تو ان کو پہلے لے لیتے ہیں. جی کویسچن نمبر 12860 جناب خوشدل خان صاحب. سپیکر صاحب زه د رپلای نه مطمئن نه یم او د هغسې پراپر ډاکومنټس هم نشته. تاسو دا وګورئ چې دا هم هغه کویشچن باره کې دی چې کوم مخکې ورځو کې تاسو کمیټه ریفر کړی دی. دی دا لیکي اخیری دریم رومن 3 تمام ریکارڈ متعلقہ سرکل زراعت آفیسر کے پاس محفوظ ہے چونکہ ریکارڈ بہت زیادہ ہے, لہذا تمام ریکارڈ پیش کرنا مشکل, البتہ اس کو کسی بھی وقت چیک کیا جا سکتا ہے. محترم ایم پی اے صاحب کو سیکرٹری زراعت نے درخواست کی کہ جب بھی دفتر آنا چاہے ان کو ساری معلومات. اسی طرح تمام اشیاء کا ٹینڈر ہو, چونکہ ریکارڈ زیادہ ہے لہذا ریکارڈ کسی بھی وقت دفتر میں دے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے اور ہاؤس سے کہ اس کو بھی مطلب آپ کمیٹی کنسرن کو ریفر کر لیں تاکہ وہاں تو یہ ریکارڈ لا سکتے ہیں, اگر یہاں یہ نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ کتنا ریکارڈ ہوگا کہ مطلب یہ تو معمولی کویشچن ہے, کچھ مطلب جو انہوں نے ایکسپینڈیچر کیا ہے, جو مطلب انہوں نے پرچیز کیا ہے تو ان کے رسیدات ہوں گے. تو میرے ایسی انفارمیشن کے مطابق ان کے پاس کوئی ایسی ریکارڈ ہے نہیں ہے. تو میرا یہ ریکویسٹ ہوگا کہ جس طرح پہلے آپ نے ریفر کیا تو ان کو بھی مطلب ریفر کر کے یہ ریکارڈ وہاں پر پیش کریں گے. کامران بنگش صاحب. سر آنریبل ممبر نے جو کویشچن کیا ہے وہ ایک 2013-14 کا پروجیکٹ ہے, اور جیسے میں نے آپ کے سامنے آنریبل ممبرز کو شگفتہ بی بی کے وہ بھی بتایا 2013 سے لے کر 2019 تک ان کے پاس ساری ڈاکومنٹس. مجھے یہ کہا گیا کہ باہر گاڑی کھڑی ہے, اگر ان کو ڈاکومنٹس چاہیے. انہوں نے کہا, میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے ایک رات میں وہ پڑھ بھی لیا سب کچھ, اتنے زیادہ ڈاکومنٹس انہوں نے پڑھ بھی لیے, ان کی آبزرویشنز بھی آ گئی. اینی ویز جو ان کا کویشچن ہے وہ پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور کن کن بینیفیشریز کو جا چکا ہے. مسٹر اسپیکر, جو ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹیلز دی ہے وہ 13,679 بینیفیشریز ہیں, جن میں ویٹ کے جو بیگز ہیں یوریا کے وہ 7,874 ہے, میز یوریا کے 3,440 بیگز ہیں, بش کٹر کے 550 ہیں بش کٹرز جو انہوں نے دیے ہیں, اسپرے پمپ سٹیل کے 1,815 ہیں. یہ 13,679 بینیفیشریز ہیں مسٹر اسپیکر. اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر ٹینڈرز ہوئے ہیں اس کے, تو وہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ ایک اسی طرح کی ایک, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ وہ بن جاتی تھی کہ ہر ایک بینیفیشری کے شناختی کارڈ کی کاپی اور ان کو کیا چیز ملی ہے, ان کی ریسیٹس, اور پھر اخبار میں جو آیا تھا اور ان کے گھر تک پہنچایا گیا اور انہوں نے کیسے اپلائی کیا تھا. تو یہ ڈپارٹمنٹ نے اس سینس میں کہا ہوا ہے, ہم ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں, اور یہ ایک زندہ مثال ہے کہ 2013 سے لے کر 2019 تک جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی وہ بھی ہم نے پرووائڈ کر دی ہے. اگر ان کو چاہیے تو وہ ان کو مل سکتا ہے, لیکن مسٹر اسپیکر یہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ ذرا اگر وہ بتا دیں تو ہم اسی حساب سے ان کو پھر کنونس کر دیں گے. میرے پاس جو ہم نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ ریکروٹمنٹ کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہے. اسی طرح یہ کویشچن بھی ہے, اس میں ہر ایک آئٹم کی اسپیسیفیکیشن, پھر ٹینڈر, پھر کس کس نے پارٹیسپیٹ کیا, پھر کس کس کو ڈیلیور ہوا, کس کس نے اپلیکیشنز دی, ساری چیزیں اویلیبل ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس. جی خوشدل خان صاحب. سر آپ دیکھ لیجیے رومن 3, میرا کویشچن کیا ہے, کن کن کاشتکاروں ذمہ داروں میں کس طریقے کے کھاد, سبزی اور فصل کے بیج تقسیم کی گئی, کاشتکاروں کے نام, ولدیت, پتہ اور شناخت کارڈ کی کاپی فراہم کی جائے.
تو یہ تو ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہوگا, انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہوگی, تو یہ ریکارڈ کہاں پر ہے؟ اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ شامل کرتے. اگر وہ نہیں شامل کیا, وہ کہتے کہ آپ ہمارے دفتر آ جائیں, تو یہ تو مطلب ایک ممبر کی اور ایک اسمبلی کی اور اس کا مطلب آپ کا یہ تو استحقاق مجبور ہو رہا ہے کہ ہم مطلب جو کویشچن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن ہم لینا چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ کے لیے جو آپ کو ہم نے رقم دی ہے, جو اس اسمبلی نے آپ کو بجٹ منظور کر کے آپ کو دیا, تو آپ کی یوٹیلائزیشن کہاں کی ہے اور کس طریقے سے کی ہے, تو وہ تو ہمیں مطلب اسمبلی کو سیکریٹریٹ کو وہ انفارمیشن فراہم کرے گا. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں, تو یہ تو مطلب کامران بینچ کو بھی پتہ ہے کہ آئیڈینٹیکل جو ہے نا آپ کا یہ کویشچن مطلب آلریڈی ریفر ہو چکا ہے, تو یہ بھی کرے تاکہ وہاں پر ریکارڈ تو لا سکتے ہیں نا. اب اگر یہ کہ دیکھو یہ بھی غلط پریسیڈنٹ ہے سر, کہ یہاں ایک منسٹر کھڑا ہو کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے آپ کو دے دے گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے پروسیجر میں ہے, یہ قانون میں ہے. یہاں پر ایک مطلب کھڑا ہو کر کہ آپ جو چاہتے وہ آ جائیں. میں تو یہ چاہتا ہوں, آپ نے تو نہیں دیے مجھے, جب آپ نے مجھے نہیں دیے تو اس کے لیے تو پراپر فورم پھر ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہاں پر آپ لائیں گے, وہاں پر آفیسرز ہوں گے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں. وہاں پر کوئی سزا تو نہیں ہے, لیکن کم از کم انفارمیشن تو ہمیں دے سکتے ہیں. تو یہ میرے سر ان کو مطلب ایز اے پریزیڈنٹ ان کو مطلب کمیٹی کو مطلب ریکمینڈ کر کے بھیج دیں سر. جی کامران منگش صاحب. ارے مجھے قدیدہ یو میں مجھے تاسو نہ جی کامران سر تاسو خبر میڈم تاسو خبر اب کوشچن ختم شوی جی دا خوشدل خان سے بڑے جی کامران منگش صاحب. کامران منگش صاحب. مسٹر اسپیکر, کامران منگش. مسٹر اسپیکر, خوشدل خان صاحب کو جو ڈیٹیلز چاہیے اس کی ایک پریسیڈنٹ اس سے ایک کویشچن قبل میں نے دے دیا ہوا ہے. اس سے ایک کویشچن قبل ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ یہ مسٹر اسپیکر یہ ڈاکومنٹس ہیں. ہمیں صرف اس ہاؤس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس جو سوال آتا ہے مسٹر اسپیکر جو سوال آتا ہے اس کا ایک ختم ہو جائے پھر میں موقع دیتا ہوں انشاءاللہ. جی ایک مقصد ہوتا ہے, ہمیں مسٹر اسپیکر اس مقصد کی طرف دیکھنا ہے. ہم صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے آنریبل ممبر سے کہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹس نہ وہ خود پڑھ سکتے ہیں, نہ وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. ایسے کویسچنز کا مطلب کیا ہے؟ ادھر آپ یہ بتا دیں کہ ان کے شناختی کارڈ نمبر بھی بتائیں, ان کی شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی بتائیں, ان کی رسیدیں بھی بتائیں. مسٹر اسپیکر یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے الگ سے فورمز ہیں جن کو بارہا یہ ہمارے آنریبل ممبرز بھی اور ہم نے بھی کیا ہے. یقیناً آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹس ہوتی ہیں پھر اس کو ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتی ہے, ایک ایک چیز کو مائنیوٹلی دیکھا جاتا ہے. ہماری ریکویسٹ صرف یہ ہے, میں نے خوشدل خان صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ وہ اس سے کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں. وہ یقیناً ان کے حلقے کا ہے, اس سے یہ بتائیں, ان کو اگر کوئی کنسرنز ہیں تو وہ بتائیں. یہ کہنا کہ یار یہ تو کوئی ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے, ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور میری معلومات کے مطابق مسٹر اسپیکر ایک کویشچن پہ ڈپارٹمنٹ نے بالکل تفصیلی ڈیٹا فراہم کر دیا. 2013 سے لے کر 2019 تک 10 فارمیشنز ہیں مسٹر اسپیکر ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے. 10 فارمیشنز کے ایک ایک بندے کا وہ کلاس 4 کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر 17 گریڈ کی اپوائنٹمنٹس تک ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں پرووائڈ ہے. یہ ہاف ڈیٹا ہے. ہمارا یہ کنسرن ہے کہ آنریبل ممبرز یہ بتائیں کہ اس سے کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کے کنسرنز ہیں, اس کے اوپر بات ہو جائے, بنسبت یہ کہ ہم کہہ دیں کہ جی وہ سارا ڈیٹا آپ پرووائڈ کر دیں اور وہ پھر یقیناً اس میں ہمیں علم ہے اس چیز کا, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک رات میں وہ اتنا کچھ پڑھ لیں. اس سے ایک کاغذ سے وہ کہیں گے کہ جی اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے, اس سے کوئی نتیجہ نہیں اخذ ہو سکتا. ہمیں ہاؤس کو گمراہ کرنے کی بجائے ہمیں کلیئرلی بتا دینا چاہیے کہ کیا آپ کے کنسرنز ہیں وہ بتائیں, ہم آپ کو وہ بتا دیں گے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ فلانا بچہ جو ہے وہ کدھر پیدا ہوا, اس نے پرائمری تعلیم کہاں سے حاصل کی, اس نے جس ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا اس کی تایا کا کیا نام تھا, وہ تایا اس کی کہاں پہ پیدا. اس کو میں ایک منٹ میں آپ کو ایجنڈے کے بعد دوں گا. کامران ایک منٹ جی, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, ان کا بھی آ گیا. میں آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی میں جائے یا نہ جائے, اس طرح مجھے یہ بتائیں. نو سر, میں پٹ کر دیتا ہوں, آپ وہ کریں. میں خوشدل خان صاحب جب پٹ کرتا ہوں کمیٹی کے لیے,
فضل خان صاحب میں آپ ایک منٹ، فضل خان صاحب آپ کی ریکویسٹ آئی کہ اس کو کمیٹی کے لیے پٹ کریں. جی یہ ممبران کیا اخذ کرتے ہیں، یہ تو ہمارا رائٹ ہے، یہ تو ہم سے ہم اپنے پریویلیج کو چھین رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ کیا اخذ ہے. میں اخذ یہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے 51 ملین کس چیز پر خرچ کیا. آپ نے مطلب درنتیاں خریدے ہیں، آپ نے مشینیں خریدی ہیں، آپ نے مطلب یوریا خریدا، کہاں خریدا، کن کو دیا ہے؟ یہ میرا رائٹ نہیں بنتا ہے. 5 کروڑ 10 لاکھ روپے ہیں، کہاں مطلب غائب ہوئے ہیں، کہاں پر ان کے ایک رسید نہیں اٹیچ نہیں کیا ہے. آپ نے کن کو مطلب پودے دیے ہیں، یہ کہتے کیا اخذ کرتے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ ممبران یہ مطلب ہے تجھے ایسے آپ کمیٹی کو ریفر کرنا چاہ رہے ہیں، میں پٹ کرتا ہوں. جی Is it the desire of the House that question number 12860 may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Count. Yes والے count کریں جی. Those who are in favor کھڑے ہو جائیں جی. Favor والے کھڑے ہو جائیں. Favor والے کھڑے ہو جائیں. ابھی آپ بیٹھ جائیں. نوز والے کھڑے ہو جائیں. آپ بیٹھ جائیں ابھی. نوز والے کھڑے ہو جائیں. انیس 15 ڈیفیٹڈ. کوشچن میں نے کہا آپ کو میں موقع دوں گا. کوشچن نمبر 13070 جناب سراج الدین صاحب. 13070 سراج الدین صاحب لیبس. کوشچن نمبر 13229 جناب عنایت اللہ خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں نے لائیو اسٹاک کے حوالے سے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2019-20 اور 2021 میں نئے اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز مختص جاری کیے تھے. اس میں نے اضلاع کی رینکنگ بتائی ہے کہ آپ 1 2 3 کے حساب سے مجھے اضلاع کی بتائی کہ کن ضلعوں کو کتنے فنڈز گئے ہیں. تو جس طرح خوشدل خان صاحب کا سوال تھا وہ تو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، اس میں تو شناختی کارڈ نمبر اور ایڈریسز مانگے گئے تھے. میرے سوال میں تو ضلعوں کے نام ہے کہ آپ نے کن ضلعوں کو کتنے فنڈز دیے ہیں. کم از کم مجھے اس سوال سے کوئی مجھے کوئی نتیجہ میں نہیں نکل سکتا. میں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں وہ نہیں نکل رہا ہے. لیکن کامران صاحب میری اتنی مدد کرے کہ ٹاپ 4 ضلعوں کے نام بتائیں کہ لائیو اسٹاک میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ٹاپ 4 ضلع کون سے ہیں اور باٹم 4 کیسے ہیں. یہ جواب مجھے ملے گا بس میں مطمئن ہوں. یہ نہیں ملے گا تو میرا اگلا مطالبہ پھر آپ مجھے وقت دے میں کروں گا. ٹھیک ہے. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. مسٹر اسپیکر، عنایت اللہ خان صاحب نے جو کویشچن پوچھا ہے وہ صرف لائف اسٹاک کے بارے میں نہیں ہے. مسٹر اسپیکر وہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے. ہم جو سمجھیں میں بھی آپ نے صرف لائف اسٹاک کا کیونکہ آپ نے وزیر لائف اسٹاک کا کہا ہے، لیکن ہمارے پاس مسٹر اسپیکر 10 فنکشنریز ہیں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے. وہ 10 فنکشنریز کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. اس میں جو انہوں نے ضلع وائز بات کی ہے اس میں جو سیکنڈ پیج ہے، اگر عنایت اللہ خان صاحب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ ڈی آئی خان، بنو، کرک اور لکی مروت یہ ایگریکلچر انجینئرنگ کے حوالے سے، کوہاٹ، ہنگو، مانسیرا، بٹاگرام، تورغر، ہری پور، ایبٹ آباد، سوات، بنیر، شانگلہ، چترال، ملکنڈ، دیر لوور، دیر اپر، مردان، سوابی، یہ ساری ڈیٹیلز مسٹر اسپیکر پرووائڈڈ ہے. پھر پیج نمبر 3 پہ مسٹر اسپیکر چارسدہ، چترال، ڈی آئی خان، ہر ایک فنکشنری کے الگ سے اضلاع کی ڈیٹیلز مسٹر اسپیکر پرووائڈڈ ہے. گنے کی پیداوار کے حوالے سے بھی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تو یہ مختلف ڈیٹیلز ہیں. اگر ان کو پھر بھی کوئی کنسرنز ہیں مسٹر اسپیکر اے ڈی پی پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ایک اے ڈی پی پروجیکٹ ہے تو اس میں کس ضلع میں کتنے پیسے لگیں، وہ بھی مسٹر اسپیکر سوات، ایبٹ آباد، مانسیرا، بنیر، سوابی، مردان، بنو، سرائے نورنگ، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، تو یہ ساری ایون ایک اے ڈی پی سکیمز کے حوالے سے بھی ہے. اسی طرح جو منصوبے کا نام ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں سول ویٹرنری ہسپتالوں کی بحالی اور تعمیرات،
پروگرام یہ 500 ملین کا ہے مسٹر اسپیکر. اس میں سوات 46 ملین, سوابی 38 ملین, ٹانک 38 ملین, یہ مسٹر اسپیکر پرووائڈڈ ہے ڈیٹیل. پھر اس طرح کی ایک اور پروجیکٹ ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں سول ویٹرنری ہاسپٹلس کا قیام, 250 ملین کا پروجیکٹ ہے, تو اس میں نوشہرہ, چارسدہ, یہ مسٹر اسپیکر ہے. اگر ان کو کنسولیڈیٹڈ ڈیٹیلز چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ ہو سکتی ہے. ڈپارٹمنٹ نے میں بھی وہ صرف لائف اسٹاک کا پوچھنا چاہ رہے تھے, ڈپارٹمنٹ نے سب جو ان کی فنکشنریز ہیں ان کی ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں. اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں موجودہ نسل کشی کے فارموں کی بہتری کا منصوبہ, وہ 276 ملین کا ہے. اس میں چارسدہ, مانسہرہ اور ڈی آئی خان یہ اضلاع ہیں. اسی طرح ایک اور پروجیکٹ ہے, اس میں پشاور, بنو, کوہاٹ, یہ سب ڈویژنز کے نام ہے. تو مسٹر اسپیکر میں سمجھ گیا ان کے اس کو کہ کنسولیڈیٹڈ ایک ڈیٹا ان کو چاہیے سب پروجیکٹس کا, وہ بھی ان کو پرووائڈ ہو سکتا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ نے ہر اے ڈی پی پروجیکٹ وائز جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہے کہ کس ضلع میں اس سے کتنے لوگ بینیفیشریز ہیں یا کتنے فنڈز لگے ہیں اس کے اوپر. عنایت اللہ خان صاحب. دیکھیے جناب اسپیکر صاحب, جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ ہم کوئی لاجیکل کنکلوژن تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. سوال ویسے ہی نہیں کیا جاتا ہے. یہ ہماری ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ہے, حکومتی اسمبلی کی طرف سے اوور سائٹ ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کس فارمولے کے تحت ہوتی ہے, کس قاعدے اور قانون کے تحت ہوتی ہے, کیا اس میں انصاف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو جو میرا سوال کا آخری بے جز ہے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. اگر جواب اسبات میں ہو تو کن کن اضلاع کے لیے فنڈز مختص کیا گیا ہے؟ تمام اضلاع کی درجہ بندی کی جائے, نیز تمام اضلاع کو جاری فنڈز کی تفصیل سمیت جاری شدہ فنڈ کی بھی درجہ بندی کی جائے, نیز جاری اور مختص شدہ فنڈ کی حلقہ وائز تفصیل فراہم کی جائے. مجھے یہ کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی ہے. ظاہر میں سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ مجھے ضلع کا پتہ چلے, کیمولیٹیولی ضلع کا پتہ چلے, مجھے حلقے کا پتہ چلے کہ کس کو کتنے فنڈز گئے ہیں. میں نے اس کو سمپلیفائی کر کے ان کو بتا دیا کہ آپ اس سے نتیجے میں نکالے کہ کیمولیٹیولی ٹاپ 4 ضلع کون سے ہیں, باٹم 4 کتنے ہیں. ظاہر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس بنیاد پہ فنڈز تقسیم کیے. مجھے جواب نہیں ملا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہوگا جواب آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے نا کہ اس کی اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اسکروٹنی ہو جائے تو اس میں کون سی برائی ہوگی کہ فنڈز کیسے تقسیم ہوتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن آ جائے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا کوئی فارمولہ طے کیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہوگی. آپ نے خوش دل خان صاحب کے سوال کا تو ریجیکٹ کر دیا, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں, وہاں ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ یہ فنڈز, کیونکہ یہ لائف اسٹاک سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن 21% ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ود ان ایگریکلچر لائف اسٹاک کی کنٹریبیوشن مور دین 60 اور 70% ہے. یعنی پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر ایگریکلچر میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ لائف اسٹاک ہے. یہ چھوٹا سیکٹر نہیں ہے, یہ بہت بڑا سیکٹر ہے. تو اس لیے اس حوالے سے چیزوں کو اسکروٹنائز کرنا, اور اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں بھی اس کی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا جواب نہیں دیا گیا ہے. کامران منگل صاحب. سر عنایت اللہ خان صاحب, عنایت اللہ خان صاحب مطمئن ہیں آپ جو کے جواب انسسٹ کر رہے ہیں, نہیں یقیناً ان کا یہ پریروگیٹو ہے, وہ مطمئن ہوتے نہیں ہوتے. مجھے ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو. جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس ضلع میں, کس سیکٹر میں, کس کرائٹیریا کے تحت, تو ہم اس بات پہ ان کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی میں بے شک چلا جائے, اس کے اوپر بحث ہو جائے. ڈپارٹمنٹ نے ویسے ٹھیک ٹھاک کام کیا ہوا ہے, اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. Is it the desire of the House that question number 13229 moved by Honorable Member Inayatullah Khan Sahab may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it referred to the concerned committee. Question number 13229 referred to the concerned committee. Question number 13539 Janab Bilawal Afridi Sahab. 13539 Bilawal Afridi Sahab. Lapse. Question number 12991 Mohtarma Humaira Khatun Sahiba. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں نے جو سوال پوچھا ہے یہ ہاؤسنگ کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. 2019-20 اور 20-21 کا میں نے پوچھا تھا, تو اس میں یہ جو اس کا جز نمبر 2 ہے, اس میں تو ضلع وار تفصیلات ان کے پاس نہیں ہے,
البتہ صوبہ وائز جو ہے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، تو میرے خیال میں جواب بالکل درست ہے، تو میں مطمئن ہوں اس سے. تھینک یو جی. جی شوکت یوسف زئی صاحب. جناب اسپیکر، یہ لاسٹ 3 ایئرس کی باقاعدہ اس کی پوری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، اور اس میں تقریباً ابھی تک جو ایلوکیشن ہوئی ہے 698 ملین اس کی ایلوکیشن ہوئی ہے، اور 671 ملین اس میں ریلیز ہوئے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب وہ مطمئن ہے آپ کے جواب سے. چلو. کویشچن نمبر 13187 جناب صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، یہ جو جواب مجھے ملا ہے، یہ جو لسٹ ہے اس میں دیر اپر دیر لوور، یہ اگر آپ خود دیکھ لیں تو میرا اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ پورے دیر بالا میں صرف 3 ٹیوب ویلز جو ہے وہ سولرائز ہو چکے ہیں. بعض ضلعوں کو دیکھ لیں تو 200 140. جناب اسپیکر صاحب، میرا ضمنی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 2015-16 میں مفتی جانان صاحب نے ایک کویشچن پوچھا تھا، جو نان فنکشنل سکیمز تھے 500 سے مور دین 500 تھے. اگر منسٹر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 500 جو نان فنکشنل تھے ابھی تک اس میں کتنے فنکشن ہو چکے ہیں، تو میں اگلا جواب سوال پھر کر لوں گا سر. سپلیمنٹری اسی سے ریلیٹڈ. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، صاحب کا جو سوال ہے 2013 سے 2020 تک صوبے میں کتنے 16 ٹیوب ویل منظور ہوئی ہیں اور کتنے ٹیوب ویل سالانہ تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جواب جو آیا ہے جناب انہوں نے دیا ہے صرف ضلع دیر بالا کا اور صاحبزادہ ثناء اللہ کا ہے پورے صوبے کا. اگر صوبے کے جواب اس میں آتا تو میں اس پہ یہ بات کر سکتا تھا، کیونکہ آپ پھر کہیں گے کہ جی اس سوال کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن سوال جو ہے پورے صوبے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جناب اسپیکر، ہمارے ضلع میں تقریباً 1 سال سے 28 سولرائزیشن کا ٹینڈر ہوا ہے. 2 حلقے ہیں، کنٹریکٹر فنڈ اویلیبل ہیں، کنٹریکٹر کام نہیں کر رہا ہے. میں جب بھی ایکسن کو پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ ساؤتھ وزیرستان میں لگے ہوئے ہیں، نارتھ وزیرستان میں لگے ہوئے ہیں. ان کی جب ٹینڈر لینے کی رسپانسبلٹی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ جب فنڈ اویلیبل ہو ہمارے ایریا ڈیول پروگرام کا یا رائلٹی کا، لیکن اس کی باوجود بھی کرک میں پانی کی بہت تکلیف ہے. 1 سال سے ہم انتظار کریں کہ ہمارے ٹیوب ویل سولرائز ہو جائے. جناب اسپیکر، اگر اس میں لسٹ ہوتی تو میں اس پہ بات کر سکتا تھا. میری آپ کے چیئر سے ریکویسٹ ہے کہ ڈپارٹمنٹ والے کوئی بیٹھے ہوں گے کہ کنٹریکٹر کو بلوائے اور کرک میں جتنی بھی ٹیوب ویلوں کا ٹینڈر ہوا ہے سولرائزیشن کا، اس پہ کام شروع ہو. شکریہ. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت یوسف زئی. سوال کا پوچھا تو وہ تو جواب آ گیا، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حلقوں میں پرابلمز ہیں اس حوالے سے اور یہ کمیٹی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب. شکریہ. اگر کمیٹی کی بھیج دے جو ناانصافی ہوئے انصاف کی حکومت میں، اس کا پتہ چل جائے. تھینک یو سر. لاٹ آف تھنگس. میں پٹ کرتا ہوں. Is it the desire of the House that question number 13187 moved by the Honorable Member to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, question number 13187 is referred to the concerned committee. Question number 13290 Sardar Mohammad Yusuf Saab. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہ بفا پکھل جو نئی ایک تحصیل بنی ہے، اس حوالے سے یہ کویشچن تھا کہ جب بفا ٹاؤن کمیٹی تھی 1876 کی ٹاؤن کمیٹی تھی اور اس وقت اس کی آبادی تقریباً 10-12 ہزار تھی ہارڈلی. اب یہ تحصیل ہے پورا بفا پکھل اور اس میں 15 یونین کونسلیں اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 52 ولیج کونسلیں، 3 نیبر ہیڈ یونین کونسلیں
اور اس میں جو سٹاف ہے وہ مانسیرہ سے علیحدہ ہوئے تھے، تو تقریباً مانسیرہ تحصیل سے سٹاف بھیجا گیا تھا جو تحصیل چلانے کے لیے. تو اب اس وقت تقریباً 40 سے زیادہ سٹاف تھا جب یہ ٹاؤن کمیٹی تھی، اور آبادی تقریباً 12,000 تھی. اب 5 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ ہوئی کہ علیحدہ تحصیل بنائی جائے، لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں. لیکن ابھی تک تقریباً اگر مانسیرہ کے 23 لوگ جو واپس کیے جائیں گے تو بڑی مشکل سے میرا خیال 37 یا 38 جو سینیٹری ورکر دوسرا سٹاف سارے رہتے ہیں، جو کہ لوگوں کو جو سہولیات فراہم کرنی تھی اصل مقصد تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا. تو اس سے میرا کوشچن یہ بنتا ہے کہ اتنی آبادی کے لیے جو 5 لاکھ سے زیادہ ہے، تو اس میں صرف تحصیل بنانے کا مقصد تو نہیں تھے، برائے نام ہی تحصیل بنا دی جائے، سٹاف بھی دیا جائے، وہاں لوگوں کو سہولیات میونسپل سہولیات بھی فراہم کی جائیں. بہت سارے جو یونین کونسلیں دور دراز جس طرح سرن ویلی، کونچ ویلی زیادہ آبادی وہ ہے، تو وہاں لوگوں کو تو کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں سٹاف کب زیادہ سٹاف دیا جائے گا، فنڈ زیادہ کب دیے جائیں گے، کیونکہ یہ اسی جو کہ مانسیرہ سے جو ایک حصہ ملا تھا اسی پر گزر اوقات ہو رہا ہے. مزید فنڈ بھی اس کو نہیں دیے گئے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے جو ضروریات ہیں اس کے لیے ناکافی فنڈ ہیں. تو کیا منسٹر صاحب یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ جو ایک ضرورت کے تحت تحصیل بنی تھی اس کے مطابق انہیں فنڈ فراہم کیے جائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی جو پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب وہاں گئے تھے، انہوں نے سب ڈویژن کا اعلان کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس پر یہ عمل کریں گے، اور اس کے ساتھ جو سٹاف ضرورت ہے فوری طور پر اس وقت وہ سٹاف بھی مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. جناب اسپیکر، انہوں نے جو کویسچن پوچھا تھا نا اس کا جواب آلریڈی موجود ہے. جو انہوں نے کہا کہ کیا اس میں مزید پیش رفت ہو سکتی ہے، بہتری آ سکتی ہے، ڈیفینیٹلی آئے گی. محکمہ بلدیات بنا ہی اس لیے کہ لوگوں کو سروسز فراہم کرے، اور جو ٹی ایم ایز بن رہے ہیں، جو نئے سب ڈویژن بن رہے ہیں، جو تحصیل بن رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہم چھوٹا کریں گے یونٹ کو اتنا بہتر پرفارم کرے گا. تو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی نئے ٹی ایم ایز یا نئے اس میں بالکل ایک وہ ہو رہا ہے، ان کے فنڈ بھی بڑھائے جا رہے ہیں، ان کے لیے جو سروسز فراہم کرنے کے لیے جو سٹاف ہے وہ بھی پورا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے، اور میں مشکور ہوں ان کا، کیونکہ پکھل جو ہے واقعی اس میں ضرورت ہے، وہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے. اور جتنے بھی ہمارے اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں صوبے میں جہاں نئے ٹی ایم ایز بنے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک منصوبہ ہو رہا ہے. بالکل انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ان کو فنڈ بھی دیے جائیں گے، اور جہاں ان کی کمی ہے لوگوں کی وہ بھی پوری کی جائے گی. ٹھیک ہے صدر. کویسچن نمبر 13267 جناب سردار خان صاحب. جناب اسپیکر صاحب، سابقہ حکومت کی سابقہ ایم پی اے صاحب دو ٹرانسفارمر د پاره چې کومې پیسې جمع کړوې 100-200 کے وی ټرانسفارمر هغې سره ټرالیانې وي او ایمرجنسي تور ټرانسفارمر وي. هغه ټرانسفارمر چې کم پیسکو وابډې والا کم ټرانسفارمر خراب شوی دی هغه ځای ته شفټ شوي دي. په هغې زما اعتراض نشته، د ایمرجنسي طور باندې دا ټرانسفارمر وي چې کوم ټرانسفارمر خراب شوی دی هغه هغې ته شفټ شوي دي. خو د پیسکو د وابډې هغه خپلې چې په هغه سکیچ هغه ډا ټرانسفارمر و چې هغه چېرته لاړ. سابقه ایم پی اے چې کومه کارکردګي کړله زه د هغې ستاینه کوم، خو دا د دې دپاره وي چې کوم ځای کې ایمرجنسي د شپې 24 ګنټې کې په ټرانسفارمر وسوځي آسمانی بجلی سره، نه دا ایمرجنسي ټرانسفارمر به لګي وابډې پیسکو به خپل مرمت کوي بیا به راوړي. دا د ټیمې په نګرانۍ کې پرتې وي. نه هلتې د هغه وابډه ایس ټي او آفس کې یو ټرانسفارمر نشته چې بر وخت یا خلکو ته فراهم کړي او هغه اډه باندې کېږدي. د دې د لږه انکوایري وشي د پیسکو وابډې وال نه چې تاسو کوم د دې سکیچ اډې نه کوم آنګون کم روان ټرانسفارمرو سپلایي هغه تاسو چېرته ویوړ؟ نه دغه ټرانسفارمر چې کوم د پیسکو دي په کار ده چې هغه مرمت شوي هغه خپلې راوړي او ډو باندې کینی او دا ایمرجنسي ټرانسفارمر دي
هغه چې کم چا وړي دي هغه پورې هغه اډه ورسره ده او هغه لینکونه هغه بجلی سپلای کوي خو اپډې والا پیسکو والا خپل نه راوړي چې په سیټ باندې بیا کیږي دغه کې غمن شو دی که په دغه کې څه پروګرام شو دی بل زما یو غرض دی چې ورکشاپ د ټرانسفارمر د مرمت دی په چکدره کې یو ورکشاپ دی یو په بونیر کې دی یو په مینګوره کې دی د مینګورې هغه ډېر زیات اورلوډ دی ډېر زیات بوج دی پې فنډینګ ورته هم نه میلاویږي نو که ستاسو په شپارس باندې پیسکو چیپ ته او مرکزي حکومت ته هدایت وشي چې موږ ته په خوازخیله کې او که په مټه کې که په خوازخیله کې یو ورکشاپ کولاو کې په 11,000 او 13,000 روپۍ د لوکل اپنے مدد آپ ټرانسفارمر راوړي د بونیر نه یا د چکدرې نه په کرایي په خپل ګاډي کې نو ډېر زیات په خلکو بوج دی ډې پیسکو الله خو بیل ورکوي ریګولر بیل ادا کوي خو په 11,000 او زما د خپل کلي په 11,000 د بونیر نه عوامو اپنے مدد آپ راوړی دی نه موږ بونیر ته به پسې ځو کو چکدرې ته به پسې ځو هلته د یو ورکشاپ هم کولاو کې د خپل نظام د لږ چوکس کې دا خو یو ډېره درنه محکمه ده نو ما ستا ته په دې کې سپیشل عرض کوم چې کوم ټرانسفارمر ختم شوي دي د دغه ځای نه هغه دوباره بحال شو دی راوړي په هغه اډو دي کې د ایمرجنسي د اټیمې سره یا د ایس ټي او پیسکو سره پرتي چې ایمرجنسي طور باندې خلکو ته فراهم کوي نہیں صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب اگر آپ کا کوشچن جو ہے پی کے 3 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ان کا کوشچن انہوں نے مینشن کیا ہے اور نہیں مطالبہ نہیں آپ نہیں سپلیمنٹری کوشچن جو ہے سپلیمنٹری کوشچن اگر آپ اس کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کا سوری آپ کے ساتھ آپ کا اس کا پورے حلقے کی بات کریں گے وہ اپنے حلقے کی بات نہیں وہ پی کے 3 کی بات کر رہا ہے اگر آپ نے پی کے 3 کے حوالے سے بات کرنی ہے تو کریں پی کے 3 کے حوالے سے جی پی کے 3 کے حوالے سے بات کریں آپ شکریہ جناب اسپیکر صاحب اسپیکر صاحب دا سردار خان صاحب چې کومه کوېسچن کړی دی هم د دې سره ریلیټډ دی زموږ دا ملګري ناست دي د دیربالا د دیرپاین حقیقت دا دی چې دا ایشو د دیربالا هم ده د دیرپاین هم ده هغه د سوال چې تاسو ډېر خبرې شروع کړې پکې سوري کنسرن منسٹر ټو ریسپونډ سر کنسرن منسٹر ریسپونډ هدا پورې چې د ایم پی ایس د فند تعلق دی تاسو ته هم پته ده موږ هم په خپل حلقو کې دا فند ورکو او هغه باقاعده طور باندې د هغې مانیټرینګ هم کېږي او هغه چې کوم ځای کې ضرورت یې هلته لګي اوس دا دې چې کوم خبره کوي چې کوم ټرانسفارمر یې ریپلیس شوي دي هغه چېرته دي نو خو ډېر سمپل خبره ده خو د هغه ایس ډي او چې کوم متعلقه ایس ډي او دی که هغه ته دې تللی وی د هغې ته درخواست ورکړی چې بھائی ما ته وښیه که دې نه شي کولی موږ به ورته ولیږو ځکه چې واپډا خو موږ سره نه دی خو بهرحال موږ به دا که دې له ډیټیل په کار وي چې دا کوم ریپلیس شوي دي هغه ټرانسفارمر یې چېرته دي نو خو هغه پیسکو ته لیکل غواړي چې بھائی موږ ته وښیئ چې هغه کوم تاسو ریپلیس کړي دي هغه مو چېرته یوړل خو طریقه کار خو تاسو ته هم معلوم دی موږ ته هم معلوم دی د هغې دغه دی چې خپل فنډ موږ ورکوو او موږ ته چې کوم ټرانسفارمر یې میلاو شي او کوم ځای موږ غواړو هلته خو باقي چې کوم ټرانسفارمر فارغي هغه خو واپډا خپل تحویل کې هلي هغه خو موږ له نه راکوي شکر صاحب تاسو څنګه خبره کوو سردار خان صاحب چې وکړه دې کې تاسو راغی سره کېنئ راغی چې کوم خبره ده کوم خدشات چې تاسو کنسرنډ ایکسین پیسکو ته د هغې خدشات ورسوئ دې باندې کار وکړئ او د ټي ایم اے والا چې کوم دې کې کردار دی په هغې باندې تاسو هغوی سره خبرې کړو ټي ایم اے سره چې کوم فنډ ایشو دی سر ټي ایم اے کې نور رول تاسو ته پته چې کردار پکې صرف دومره د لوکل ګورنمنټ چې تاسو په هغې په ذریعه باندې ټینډر کولی شئ لکه کله چې موږ خپل فنډ ورکوو که نه موږ اخلو نه ټینډر چې دی هغه لوکل ګورنمنټ کوي نو دی هغه خو لوکل ګورنمنټ سره دا اختیار نه چې کوم ټرانسفارمر ریپلیس کېږي هغه واپډا په خپل تحویل کې هلي شوکت صاحب راغی کوېسچن بل دی تاسو ما سره کښېنئ بیا به هغه کې شوکت صاحب هغې چې کوم کنسرن دی تاسو کوي آئٹم نمبر 2 لیو اپلیکیشنز جناب شکیل احمد خان صاحب 12 نومبر جناب محمد اقبال وزیر صاحب 12 نومبر جناب محب اللہ خان صاحب 12 نومبر جناب ظہور شاکر صاحب 12 نومبر جناب امجد علی خان صاحب 12 نومبر جناب عبدالکریم خان صاحب 12 نومبر جناب فضل شکور صاحب 12 نومبر مسمات آسیہ صالح خٹک صاحبہ 12 نومبر محترم جناب افتخار مشوانی صاحب 12 نومبر جناب آغاز اکرام گنڈاپور صاحب 12 نومبر مسمات ملیحہ اصغر صاحبہ 12 نومبر جناب فیصل امین صاحب 12 نومبر
نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب 12 نومبر، جناب عاقب اللہ صاحب 12 نومبر، سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب 12 نومبر، جناب تاج محمد ترن صاحب 12 نومبر، جناب انور زیب خان 12 نومبر، جناب مفتی عبید الرحمان صاحب 12 نومبر، جناب اختیار ولی خان صاحب 12 نومبر. Is it the desire of the House that the leave may be granted? As have it, the leave is granted. Item number 6. Mr. Mir Kalam Khan, MPA, and Ms. Nagat Yasmin Orakzai, MPA, to please move their identical adjourned motions number 367 and 372 one by one. Mir Kalam Sahab. Thank you, जनाब आप स्पीकर. लेडीज में नहीं हैं. मैं सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के कवायद इंज़बात मुजरा 1988 की कायदा 69 के तहत इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में एक इंतहाई आम मसले से मुतल्लिक़ तारीख़ अल्तवा पेश करता हूँ. सीनेट की कायमा कमेटी बराए सफ़रान के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि मालियाती साल 2018-2019, मालियाती साल 2019-2020 और मालियाती साल 2020-21 में कबाइली अजला के बजट में 43 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब है. कबाइली अजला को शुरू दिन से लुटा और खाया जा रहा है. कबाइली अजला को इसलिए ज़म किया गया था कि उनका हक इतनी बेदर्दी से खाया जाएगा. जिन लोगों को फाटा इंतज़ाम पर एतराज़ था वो इसी वजह से था. लिहाजा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में ज़ाब्ते की कार्रवाई रुक कर हमारी इस तारीख़ अल्तवा को बहस के लिए मंजूर किया जाए. थैंक यू जनाब स्पीकर. मोहतरमा नगत औरकज़ई साहबा. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब. मैं सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की कवायद इंज़बात मजरिया 1988 के कायदा 69 के तहत इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में एक इंतहाई अहम मसले से मुताल्लिक़ तहरीक अल्तवा पेश करती हूँ. और वो ये कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए सफ़रान के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि मालियाती साल 2018-2019, मालियाती साल 2019-20 और मालियाती साल 2020-21 कबाइली अजला के बजट में 43 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब है. कबाइली अजला को शुरू दिन से लूटा और खाया जा रहा है. कबाइली अजला को इसलिए ज़म किया गया था कि इनका हक इतनी बेदर्दी से खाया जाए. लिहाजा इस ऐवान में ज़ाब्ते की कार्रवाई रोक कर हमारी इस तहरीक अल्तवा को बहस के लिए मंजूर किया जाए. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब. Is it the desire of the House that the adjournment motion moved by the honourable members may be adopted for detailed discussion in House under Rule 73 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. Item number 7, call attention notices. Ms. Humaira Khatoon, MPA, to please move her call attention notice number 2039. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. मैं वज़ीर बराए महकमा दाखिला की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ. वो ये कि सूबा भर में सरकारी व निजी तालीमी इदारों में ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाली गाड़ियों में बाज़ ओबाश किस्म के ड्राइवर टेप रिकॉर्ड और हाई स्पीडेड स्पीकर्स के ज़रिए म्यूज़िक लगाकर सुनते हैं, जिसकी वजह से तालिबात को शदीद ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है. लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर सूबा भर में तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले गाड़ियों से टेप रिकॉर्ड्स और दीगर म्यूज़िक के आलात फिलफौर हटाने की अमली इक़दामात करे. इसके साथ थोड़ी सी ये भी बात ऐड करती चलूँ स्पीकर साहब के जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं उसमें बच्चों को ओवरलोडेड किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अक्सर आप देखते होंगे कि गाड़ियों से बाहर लटक के उसके साथ खड़े होते हैं. इसके लिए बाकायदा कोई मैकेनिज़्म तैयार होना चाहिए और कोई कवायद व ज़वाबित बनने चाहिए कि प्राइवेट जो स्कूल की ड्यूटीज़ करने वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाए. शुक्रिया. कंसर्न मिनिस्टर शौकत यूसुफ ज़ई. स्पीकर, मैं बिल्कुल इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ और हम भी देखते रहते हैं कि जो प्राइवेट स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कुछ मखसूस इलाके होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती हैं, कुछ उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं और दूसरी गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है तो वो एक ही गाड़ी वहाँ से बच्चों को उठा कर ले जाती है. लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशली जब गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं तो उसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं. ठीक है, अगर कोई इसके लिए कोई कानून साजी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं. अगर ये कहते हैं कि हम इंतज़ामिया को इस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए हिदायत जारी कर दें वो भी मैं कर दूँगा. नहीं, उन्होंने दूसरी म्यूज़िक वाली जो बात की इम्पोर्टेंट वही
देखिए, जहाँ तक टेप रिकॉर्डर हटाने का ताल्लुक है तो हर एक अपना वो है, लेकिन ये हो सकता है कि ड्यूरिंग ड्यूटी कोई टेप रिकॉर्डर नहीं होगा और उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, ये पॉसिबल है। लेकिन हर एक से आप कहें कि जी, क्योंकि वो तो घंटे दो के लिए उन्होंने बच्चों को ले जाना होता है, उसके बाद उनकी प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर ये हो जाए कि ड्यूरिंग ड्यूटी जो है वो कोई किसी किस्म का म्यूज़िक जो है वो लगाने पे पाबंदी होगी, तो ये भी डिप्टी कमिश्नर को हिदायत कर दी जाएगी। शौकत साहब, जिस तरह आपने कहा कि टेप रिकॉर्डर हटाना एक अलग बात है, लेकिन इस पर उसको पाबंद किया जा सकता है कि आप म्यूज़िक ना चलाएं, इसलिए कि अगर कोई टेप रिकॉर्डर है उसमें तो उसमें उस पर कुरान भी तिलावत भी की जा सकती है, अहादीस भी बताए जा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की पाबंदी होनी चाहिए कि इसमें गाने ना हों इस टाइम पे। तो इसके आप इंस्ट्रक्शन दें ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करें। जी सर जी, आपकी वसातत से इंशाल्लाह जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ बैठी भी हुई है, उनको ये हिदायत दी जाती है कि इस तरह की जितने भी गाड़ियाँ जो बच्चों को ले जाती है और लाती है, उन गाड़ियों में किसी किस्म का म्यूज़िक अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए मेरे ख्याल से कोई कानून साजी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फिर जुर्माने और जो चीज़ें होती हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये होगा कि उस पर हम पाबंदी कर देंगे। थैंक यू। मिस निगत यास्मीन और अगज़ई MPA टू प्लीज़ मूव एंड मिस नईमा किश्वर खान MPA टू प्लीज़ मूव देयर जॉइंट कॉल अटेंशन नोटिस 2155। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। तवज्जो दिलाओ नोटिस नंबर 2155। हम वज़ीर बराए महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल कराना चाहते हैं, और वो ये कि महकमा तालीम में तमाम अहलकारों के तबादले ई सिस्टम के ज़रिए करना ना सिर्फ काबिल तारीफ़ है, बल्कि इससे महकमे के एहलकारों ख़ुसूसन असातिज़ा मर्दाना और जनाना के तबादलों में भी दरपेश मसाइल ऐसे तरीके से हल होते जाएंगे। और जुज़वी तबादलों में जो पाबंदी लगाई गई है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र, फिक्शनलाइजेशन ऑफ स्कूल, सिंगल स्कूल टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पर असातिज़ा मर्दाना और जनाना के तबादला पर पाबंदी के इतलाक़ से मुस्तस्ना करार देकर इसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मर्दाना और जनाना के दायरे इख्तियार में रखा जाए, ताकि ज़्यादातर मसाइल अवामी मफाद में हल हो जाएँ। थैंक यू जनाब स्पीकर। नईमा किशोर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं इसको दोहराऊंगी नहीं क्योंकि निगत साहिबा ने पेश कर दिए। मैं जो पॉइंट है मैं अपने पॉइंट रेस करूंगी क्योंकि मेरा कंटेक्ट भी उसका अलग है। अगर मिनिस्टर साहब तवज्जो दे तो प्लीज़। शाहराम तरकई साहब, आप सुने जी, आप सुने आप। अच्छा, मेरा पहला पॉइंट ये जो है अच्छा है कि ई ट्रांसफ़र है। इसमें पहली जो है कि ये जो ई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी थी 11 सितंबर 2019 को, जो इसके सीरियल नंबर 2 पे था कि उस पे था कि म्यूचुअल पे पाबंदी नहीं होगी, लेकिन जब सेक्रेटरी साहब ने लेटर किया, वो लेटर भी मेरे पास है 23 सितंबर 2021 को, उसके नोटिफिकेशन के सीरियल नंबर 3 पे है म्यूचुअल पे पाबंदी होगी। तो आया जो आपकी पॉलिसी है वो फॉलो होगी, जो सेक्रेटरी साहब का नोटिफिकेशन है वो फॉलो होगा। फिर ये साल में एक बार होती है। फिर जो अजला के दरमियान जो ट्रांसफ़र होगी उसका क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा मेरा ये है कि जो इसमें जो इस्तिस्ना हासिल था, अच्छा इसमें एक जो बड़ी अहम चीज़ है कि जो अजला से या डिवीज़न से जो ट्रांसफ़र होती है तो जो उसका पिछला टेन्योर है उसको नहीं कंसिडर किया जाता। तो ये एक उसके साथ ज़्यादती है, उसको ख़त्म किया जाए कि वो जो उनकी कारकर्दगी है या जो वो टेन्योर है वो फिर उसका वो नहीं किया जाता, और मैनुअल को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म किया है। तो जो अजला के दरमियान जो वो है तो वो उसमें से ख़त्म हो जाती है, तो ये एक ज़्यादती है। तो ये चंद पॉइंट है कि बाकी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो खामियां है इसको ख़त्म होनी चाहिए इसमें से, ताकि जो टीचर्स है उसको आसानी मिल सके। थैंक यू। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिल्कुल शुक्रिया दोनों MPA साहिबान का। और ई ट्रांसफ़र का मकसद ये था जनाब स्पीकर के आसानी पैदा की जाए। ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एक नई चीज़ है तो उसमें इश्यूज़ आते हैं। हमने म्यूचुअल को इससे साइड किया हुआ है, लेकिन हमने उसमें कमेटी बनाई है स्पेशल सेक्रेटरी के अंडर, उसमें 3-4 बंदे हैं, वो डिटेल दी हुई है। वो हमने इसमें एक कमेटी बनाई है कि अगर वो म्यूचुअल है उनका
یا اگر کوئی نئے اسکول ڈیولپ ہوئے ہیں اور اس میں ٹرانسفر کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کمیٹی کے تھرو ہو کے جائیں. اس کی کرنے کا وجہ یہ ہے تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک میرٹ کا نظام پوسٹنگ ٹرانسفر میں لایا جائے. اکثر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا, جن کی اپروچ ہوتی ہے یا جو کسی اور وجہ سے ان کو کر دیا جاتا ہے. تو میری کوشش ہے کہ آسانی پیدا کی جائے, آن لائن کیا جائے اور بہتر کیا جائے. جہاں تک ایم پی اے صاحبہ نے بات کی کہ انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفرز, تو اس کو بھی ہم ای پہ لے کے جا رہے ہیں. میں نے آلریڈی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, اس کے بیک اینڈ پہ وہ پورا پروسیجر کر رہے ہیں. اور جس طرح کا, کیونکہ سارا دن ٹیچر خواتین اسپیسیفک کے لیے میں مینلی جب میں نے چارج سنبھالا اور میں نے 2-3 مہینے آبزرو کیا تو خواتین کو بہت جھنجھٹ سے گزرنا پڑتا ہے, مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو خصوصاً. تو میں نے ریئلائز کیا کہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے ٹرانسفر کے لیے تاکہ یہ دفتروں کے چکر نہ لگائیں. تو اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی گئی. اوبیسلی جب جس کا کام ہو جاتا ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے, لیکن جس کا نہیں ہوتا وہ پھر دوسرے ایونیوز تلاش کرتا ہے. تو ہم نے جب سے امپلیمنٹ کیا ہے, میں نے اپنے حلقے میں بھی ایسی کوئی ٹرانسفرز جو ہے جو ای ٹرانسفر پہ ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے. تو بندہ شروع اپنے آپ سے کرتا ہے. تو باقی میرے کولیگز ہیں, اکثر مجھے آج بھی 2-3 ایم پی اے صاحبان نے ریکویسٹ کی ہے, لیکن جو پالیسی میں ہیں. بہرحال ٹو کنکلوڈ, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح ایم پی اے صاحبہ نے بات کی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. سال میں ایک دفعہ ہے, میری سوچ ہے, ابھی ہم ڈسکشن پہ ہے کہ شاید اس کو, اور عنایت خان نے پہلے بھی کہا تھا اس پہ 2-3 اور ہمارے ایم پی ایز نے بھی, کہ اس کو سال میں 2-3 دفعہ کر دیا جائے. تو ہم اس آپشن کو بھی دیکھ رہے ہیں. مقصد الٹیمیٹ یہ ہے کہ زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفر سے ایکچولی جو متاثر ہوتا ہے وہ بچہ آن گراؤنڈ متاثر ہوتا ہے. آدھا کورس ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ بیچ میں چلا جاتا ہے, دوسرا ٹیچر آ جاتا ہے, اس کی پڑھائی کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے اور اس کی پڑھائی کا طریقہ کار الگ. آپ ایک طریقے سے پڑھاتے ہیں, میں دوسری طریقے سے پڑھاتا ہوں. آپ ایک طریقے سے پیپر چیک کرتے ہیں, میں دوسرے طریقے سے پیپر چیک کرتا ہوں. مقصد کرنے کا یہ ہے کہ بچے کے لیے سالہ سال ایک ٹیچر ہو, ایک ٹیچر جو پورا سال اس کو پڑھائے, اس کو سکھائے اور پھر اس سے وہی ایگزام لے جو اس نے پڑھایا ہو. اب پڑھاتا ہے ایک, ایگزام دوسرا لیتا ہے, بچے کو کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے اس اینگل سے. میں نے ایک سال میں ایک دفعہ اس لیے کہا تھا کہ بچہ متاثر نہ ہو. بہرحال ہم اس کو آپشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اور اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں اور ایزی کر سکتے ہیں ٹیچرز کے لیے, تاکہ وہ دفتروں کے چکر یا حجروں کے چکر ان ایم پی ایس صاحبان کے, ایم این ایس کے یا اسپیکر جس کے بھی ہیں, منسٹرز کے, ان کے نہ لگانا پڑے اور گھر میں بیٹھے وہ ٹرانسفر کر سکے. منسٹر صاحب, اس میں جو مین پوائنٹ ہے 2 چیزیں, جو سنگل ٹیچر کا ایشو ہے اور ایک میوچول کا. یہ تو مطلب اگر آپ کمیٹیز کو کریں گے, مطلب سیکرٹری صاحب کی کمیٹی, اس کا تو اختیار آپ ای ڈی او کو دے سکتے ہیں کہ میوچول کا اور سنگل ٹیچر کا. اس لیے کہ اگر سنگل ٹیچر جو ہے وہ بھی سمری جائے گی سیکرٹری صاحب کے پاس ہو کمیٹی, تو یہ کافی برڈن بن جائے گا. تو اس کے لیے آپ واضح اقدامات دیں, بہتر ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے جی, ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو جس طرح آپ نے کہا. اور اسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہم آسانی پیدا کریں گے, کام زیادہ نہیں کریں گے, لیکن ایک چینلائز طریقہ کار کے تحت چلیں گے تاکہ سسٹم جو پالیسی ہے اس کے تحت چلتا رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک پالیسی بنائیں, گراؤنڈ پہ کوئی اور چیز ہو رہی ہو. بہرحال آپ کا پوائنٹ نوٹڈ ہے, میں بات کر لیتا ہوں انشاءاللہ. تھینک یو جی. آپ کا پوائنٹ آگے, کال اٹینشن نوٹس تھا, آپ کا پوائنٹ آگے جی. تھینک یو. آئٹم نمبر 8, Mr. Shaukat Yousafzai to please introduce on behalf of the Honorable Chief Minister the Khyber Pakhtunkhwa Waqf Properties Amendment Bill 2021 in the House. Mr. Speaker, on behalf of Honorable Chief Minister, I introduce the Khyber Pakhtunkhwa Waqf Properties Amendment Bill 2021 in the House. It stands introduced. Item number 9. Mr. Shaukat Yousafzai to please introduce on behalf of the Honorable Chief Minister the Khyber Pakhtunkhwa Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2021 in the House.
On behalf of Honorable Chief Minister, I introduce the Khyber Pakhtunkhwa Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2021 in the House. It stands introduced. Item number 10 and 11. Minister for Parliamentary Affairs. Item number 10 and 11. Minister for Parliamentary Affairs, on behalf of Honorable Chief Minister, to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Provincially Administrated Tribal Areas Levies Force Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. And on behalf of the Honorable Chief Minister, I intend to move that the Khyber Pakhtunkhwa Provincially Administered Tribal Areas Levies Force Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Provincially Administrated Tribal Areas Levies Force Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. Consideration stage. Clause 1 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honourable member in Clause 1 of the bill, therefore the question before the House is that Clause 1 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. یہ گورنمنٹ والے سوئے ہوئے ہیں, جواب وہ دوسری طرف سے آ رہا ہے. As have it, Clause 1 stand part of the bill. Amendment in Clause 2 of the bill. Malik Badshah Saleh MPA and Mr. Inayatullah Khan MPA to please move their joint amendment in Clause 2 of the bill. Malik Badshah Saleh. But joint Inayat Sahab, ji. Inayat Sahab. I beg to move that in Clause 2, the proposed Section 11 for full stop occurring after the word force, the colon may be substituted, and thereafter the following new proviso may be added, namely, provided the age of superannuation of all officers, members and personnel of the force regulated under this regulation shall be 60 years. جناب اسپیکر صاحب, میں تھوڑا ایکسپینڈ کرتا ہوں. یہ لیویز رولز کے اندر امینڈمنٹس ہوئی تھے, اور 2014 کے اندر لیویز رولز کے اندر امینڈمنٹ ہو کے ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو 60 کر دیا گیا. اس کے بعد آل آف اے سڈن لیویز رول کے اندر امینڈمنٹ کر کے ان کو ارلی ریٹائر کیا گیا, اور اس میں ایسی بھی بچوں کو ریٹائر کیا گیا جن کی 27 اور 31 سال پوری عمر تھی, اور 7 سال سروس پہ, 10 سال سروس پہ ان کو ریٹائر کیا گیا. یہ مسئلہ ان ایڈورٹنٹلی اور مسئلے کو پوری طرح کمپریہینڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے مس ہینڈل ہوا, اور پھر اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بھی لوگ چلے گئے, ہمارے پاس بھی آئے. اس اسمبلی کے اندر ایک کال اٹینشن نوٹس پہ میں نے بات کی, صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب ایک ریزولوشن میں نے ڈراپٹ کی, اور صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب نے وہ ریزولوشن پیش کی, اور وہ ریزولوشن یونینیمسلی اپروو ہو گئی. اس ریزولوشن کے اندر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لیویز کے وہ جو پرانی 2014 والا رولز ہے اس کو بحال کرے, اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 60 کر دے. جبکہ حکومت نے جا کے اس میں رولز کو ریویو تو کر دیا, اور جو لوگ ارلی غلط طریقے سے ریٹائر ہوئے تھے ان کے لیے یہ موجودہ ایکٹ لے آئے ہیں, لیکن 60 سال تک ان کو نہیں پہنچایا, اور اس کے نتیجے میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ ایک اور گروپ ہے پھر وہ ریٹائر ہوں گے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا مسئلہ حل کر دے, 60 ایئرس تک ان کی ایج کر دے, اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی شوکت سرزئی صاحب. جناب اسپیکر, یہ جو امینڈمنٹ انہوں نے پیش کی ہے اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی, اور جو لیویز کے اپنے لوگ ہیں ان سے مشاورت بھی کی گئی, کیونکہ کانسٹیبل کے لیے تو وہی 60 ایئرز ہیں, لیکن اس سے اوپر جو ہے صوبیدار میجر, اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ سب کا ٹینیور ایک ہی ہے. اگر سارے ایک ہی سال میں بھرتی ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ جی صوبیدار میجر جو ہے وہ 60 ایئر پہ ہی, اس کا مطلب ہے کہ جو سپاہی بھرتی ہو وہ سپاہی ریٹائر ہوگا, سارے ایک ساتھ ریٹائر ہوں گے. تو یہ جو ایشو اس لیے تھوڑا سا کمپلیکیشن لگ رہا ہے, لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے کہ جو لوگ آگے سرو کرتے ہیں ان کے لیے رینک وائز ٹینیور مقرر کیا گیا ہے کہ 3 سال ایک صوبیدار میجر ہوگا, اس کے بعد وہ ہٹے گا, دوسرا آئے گا, تو سب کے لیے ایک چانس بنے گا. تو یہ اس پہ کافی غور و خوض ہوا ہے. اگر ہم سب کے لیے 60 بنا لیں تو جو سارے ایک ساتھ بھرتی ہوں تو سارے 60 پہ ریٹائر ہوں گے, جو صوبیدار میجر ہے وہ صوبیدار میجر ہی رہے گا, جو میجر ہے باقی جو سپاہی ہے وہ سپاہی رہے گا.
تو یہ اس پہ کافی بحث ہوئی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ سب کے لیے 60 کریں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. جو لوگ قابل لوگ ہیں یا سرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیچارے سپاہی سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ ان کی مشاورت سے یہ ہوا ہے کہ جو سپاہی ہے وہ 60 ایئر اس کے لیے رکھا گیا ہے, لیکن جو اوپر کے جو رینکس ہیں ان کے لیے ٹینیور جو ہے وہ رینک وائز ٹینیور مقرر کیا گیا ہے. تو یہ میری گزارش ہوگی کہ اس کو نہ چھیڑیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سپاہی کے لیے 60 رکھا گیا ہے. یہ 60 ہے. یس یس. ایک منٹ جی عنایت اللہ خان صاحب. آپ سپاہی کے لیے 45 سال سروس رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, منیمم 45 سال ہے. پھر ایک ایک رینک پہ ان کی 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا اگر وہ حوالدار بن جاتا ہے تو 45 سے وہ 48 پہ پہنچ جائے گا. وہ اگر پھر آگے لانس نائک اور حوالدار اور پھر نائب صوبیدار اور پھر صوبیدار, تو اس پہ ان کا جو میکسیمم وہ ہے ریٹائرمنٹ ایج وہ 55 سال ہو جائے گا, یعنی ہر سب کا 55 سال ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کراس دا بورڈ سب کا 60 سال کر دے. تو اس میں ظاہر ہے صوبیدار میجر سارے تو ینگ نہیں ہے, اس میں صوبیدار میجر ریٹائر ہو جائیں گے, ان کو بھی وہ ملے گا. اس پہ سب کا مسئلہ مطلب حل ہو جائے گا, ہم یہ کہتے ہیں. اور دیکھیں آپ ویسے پولیس کو آپ نے یہ بھی کچھ جگہوں پہ پلان ہے کہ آپ پولیس میں اس کو ضم کرنے جا رہی ہیں. شوکت یوسف زئی ہوگی میری تجویز ہو, کیونکہ یہ ایشو کافی عرصے سے چلا ہے اور خاص طور پہ لیویز کا ایشو ہے. تو اگر چونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ 60 ایئر کر دیا گیا ہے کانسٹیبل, تو اگر آپ اس کو کر دیتے ہیں, تھوڑا اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ اس میں کوئی وہ نہ آ جائے, دوبارہ کوئی غلطی نہ کر دیں ہم. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو روک لیتا ہوں. جی جی ایک منٹ عنایت جی صبح نے دی میں نے واقعی دغه کو کنسلٹ میرا تو تجویز ہے کہ اس کو آپ ڈیلے کر دیں تاکہ ہم اس پہ دوبارہ بیٹھ کے اس پہ کریں, تاکہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, جینون ایشو ہے, تاکہ یہ ایشو دوبارہ وہ نہ ہو جائے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو آپ ڈیفر کر دیں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے, میں اس کو 1 ہفتے کے لیے ڈیفر کرتا ہوں. 1 ہفتے کے سے پہلے آپ اس کو کریں, 1 ہفتے کے لیے ڈیفر. ڈیفر ہو گیا 1 ہفتے بعد. آئٹم نمبر 11A, آئٹم نمبر 11A, مس نگت اورگزئی MPA, ممبر اسپیشل کمیٹی. جناب اسپیکر صاحب, ٹو پلیز میڈم ایک منٹ میں پورا پڑھ تو لوں نا. ٹو پلیز موو فار دا پیریڈ آف ایکسٹینشن. جی جناب اسپیکر صاحب, یہ ٹائم ایکسٹینشن کے لیے موشن ہے. On behalf of Chairman of Special Committee, Mr. Atif Khan, I intend to move a motion under subsection, Rule 1 of Rule 185 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of the Business Rules 1988, that time for presentation of the report of the Standing Committee may be extended till date. یہ 11A ہے. 11B جو ہے اس کے لیے بھی میں یہی پڑھوں گی. On behalf of Chairman of Special Committee, Mr. Atif Khan, I intend to... میں پوٹ کرتا ہوں. The motion before the House is that the time period extension may be granted to present report of the committee in the House. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. آئٹم نمبر 1 منٹ میڈم مجھ سے پہلے نہ جائیں. آئٹم نمبر 11B, میڈم نگت اورگزئی, ممبر اسپیشل کمیٹی, ٹو پلیز present the report of the committee in the House. On behalf of Mr. Chairman, Mr. Atif Khan of the Special Committee, I intend to present the report of the Standing Committee in the House. It's stand presented. Present. Item number 11C, Madam Nigat Orakzai, Member Special Committee, to please move for adoption of the report in the committee.
Thank you, Mr. Speaker. 11C on behalf of the Chairman, Mr. Atif Khan of the Standing Special Committee, I intend to move that the report of Standing Committee may be adopted. Special Committee, Special Committee मैंने कह दिया ना जी. The motion before the House is that the report of the committee may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the report is adopted. شگفتہ ملک صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پرسنل ایکسپلینیشن پہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پہلے جی. جی ډیره مننه سپیکر صاحب. مونږ دلته په اسمبلی کې د پارلمان ممبران یو ظاهره خبره ده چې عوامي نمایندګي نو هغه به د عوامو مسلې چې دی د اسمبلی ته وروړي. اوس زه په دې نه پوهېږم چې کله دوی سره مونږ ریزنینګ شروع کړو نو هم دوی خفه کېږي چې کله مونږ دا خبره وکړو چې او دا سوال چې دی دا ډپارټمنټ مونږ اپریشیټ کړو نو هم دوی ته سکون نه میلاویږي. زه دا خبره کول غواړم چې کومه خبره دلته کې کامران پکار دی چې اوس ناست وی چې یو خبره وکړي نو بیا پکار دی چې ناست وی دی چې کومه خبره وکړي چې دا دومره ډیټیل چې دی دا دی څنګه وویلو. ما سره چې کوم ډیټیل دلته ماله ډپارټمنټ راکړی دی نو دا ما بیګا 3 بجو پورې سټډي کړی دی او په دې کې سپیکر صاحب چې څومره تاسو ته ما الریډي وی چې ما په دې کې څومره زیات ډیټیلز وکړو نو په هغې کې داسې انفارمیشن و چې هغې کې څه میسنګ و. په هغې کې اوور ایج کسان هم دي. په هغې کې داسې کسان هم شته چې د هغې ما ته مکمل ډیټیل کاغه د ډومیسایل خبر وکړم که اسناد خبر نه دي میلاو. ما ځکه دی ته د وایي چې اوورال ډپارټمنټ کافي ما ته انفارمیشن راکړي دي نو زه اپریشیټ کوم زه ستاینه کوم. خو کامران چونکې نوی نوی منسټر شوی دی ډېر زیات جذباتي دی او اسمبلی کې د ممبر سره خبرو طریقې باندې زما په خیال هغه شان نه رسي. بله خبره دی دا وکړه چې دا دومره ډیټیل ممبران ولې غواړي. زه یو خبره کوم جی کامران اوس په ایجنډا باندې تاسو خبره جی. آیټم نمبر 12 ڈسکشن آن ایڈجرنمنٹ موشن نمبر 354, 355, 356, 363, 364, 365, 368, 369 and 370 moved by Mr. Inayatullah Khan, Mr. Sirajuddin, Ms. Humaira Khatoon, Ms. Naima Kishwar, Ms. Shagufta Malik, Mr. Ikhtiar Wali Khan, Ms. Rehana Ismail and Mr. Akram Khan Durrani will continue. Ms. Shagufta Malik, MPA. مننه سپیکر صاحب. ډیر زیات مهم ټاپک دی یو برننګ ایشو ده. د خپل دی سپیچ نه وړاندې زه د حکومت ته یو شعر ډالې کومه وایي ستا د جنت په تمه تمه چې مري د هغه وږو په سلګو مې قسم په دې دوزخ کې نور نشم لیدې ستا د رضوان په منارو مې قسم یا خو د ځمکې په دې ارته سینه ما ته خپل ژوند زما جنت راکا یا د نهر دوزخي مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکا چې ستا دا وږې ستا په خوند ماړه کم یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کم. سپیکر صاحب زما په خیال چې دا کم ایشو زمونږ اپوزیشن ممبرانو راوچته کړې ده نو تاسو د دې د سنجیدګۍ اندازه د حکومت د دې بینچونو نه تاسو وګورئ. په کار خو دا ده چې دا یو داسې برننګ ایشو ده چې دا د اپوزیشن حوالې سره نه بلکې دا د عوامو یو داسې ایشو ده چې نن تاسو وګورئ چې که د هر طبقې کس دی جي که هغه مونږ د تاجر خبره کوو که هغه مونږ د مزدور خبره کوو که هغه مونږ د تعلیم یافته د سرکاري نوکر خبره کوو که هغه مونږ د ځوانانو خبره کوو سوري که هغه مونږ د زنانو خبره کوو نو تاسو وګورئ چې هره طبقه چې د هغه په احتجاج ده. د دې ګرانۍ خلاف زه په دې نه پوهېږم چې یو داسې ایشو چې په کور کې د انسان بنیادي ضرورت او هغه ضرورت چې د هغې نه بغیر زما په خیال ژوند چې دی نیمګړی نه بلکې ناممکنه دی د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه کول ډېر ګران کار دی. او بیا تاسو وګورئ چې که موږ د حکومت پالیسي وګورو د حکومت ویژن خبره موږ وکړو نو د روزانه په بنیاد چې کومه اضافه کیږي. اوس مونږ خو به دا کته چې کله به بجټ راتلو په بجټ کې به مونږ کته چې دا دومره ګراني شو دومره پرسنټیج سیوا شو خو دا چې روزانه سحر پاسي زموږ عوام نو ګوري چې په پټرول کې دومره اضافه شوې ده په چینو کې دومره اضافه شوې ده په دالونو کې پوړو کې دومره اضافه شوې ده. اوس یو مزدور سپیکر صاحب چې کله یو مزدور مزدوري وکړي نو د هغه په مزدورۍ کې تاسو اضافه نه ده کړې. که یو سرکاري نوکر چې د نوکري کوي د هغه په تنخواه کې ته اضافه نه کوې. که یو تاجر چې دی یا یو صنعتکار چې دی هغه کوم کاروبار کوي په هغې کې ته هغه ته څه
فائدہ یا د هغه چې کوم انکم دی په هغې کې سیوا شوي نه دي. بیا تاسو وګورئ چې تاسو په کوم بنیاد باندې تاسو دې ته وګورئ چې که عوامي خلک وي، جمهوري خلک وي، او کله یو حکومت راځي نو په خپل منشور کې د هغه چې کوم پوینټس وي نو هغه عوامي وي چې زه به د عوامو دپاره ریلیف ورکوم. اوس تاسو وګورئ چې د عوامو ریلیف خبره به موږ نه کوو. هغه غریب انسان د هغه به خبره موږ څه وکړو چې یو غریب چې دی هغه خو تاسو وګورئ روزانه تاسو میډیا وګورئ، روزانه تاسو اخبارونه اوچت کې، روزانه تاسو سوشل میډیا وګورئ چې زمونږ غریب چې کوم خلک دی هغوی خو دومره بېوسه شو چې هغوی خو خودکشیانو باندې مجبور شو. هغوی خپل بچي وږي تږي نشي لیدی، هغوی بچو له زهر ورکولو باندې مجبور شو. زمونږ هغه میډل کلاس چې د سپینې جامې خلک وو، هغه د سپینې جامې خلک چې دي هغه دومره مجبور شو چې هغه خیراتونو باندې مجبور شو. دغه میډل کلاس تاسو وګورئ چې هغه خو ټوله ورځ په دې سوچ کې چې د بجلی بل به څنګه ورکوم، د ګیس بل به څنګه ورکوم، پټرول به څنګه پوره کوم، د خپلو بچو تعلیم به څنګه کوم. بیا که موږ د اپر کلاس خبرو کو، که هغه صنعتکار او تاجر خبرو کو، تاسو وګورئ چې هغه هم د روزانه په بنیاد احتجاج دی. ډیره د افسوس خبره دا ده چې که د صحت حوالې سره موږ خبرو کو، دا هغه بنیادي ایشوز دي چې په دې هم حکومت سنجیده نه دی، په دې هم حکومت اوسه پورې کلیر نه دی چې په هر څه باندې به کمپرومایز وشي. په هیل باندې به زموږ خلک، هغه خلک چې د هغه په کور کې بچی ناجوړه دی، هغه خلک چې د هغوی مور پلار په هسپتالونو کې دي، هغه خلک چې نن تاسو وګورئ چې د ډینګي وبا راغلې ده، د کووډ آلریډي یو وبا راغلې ده، په داسې حالاتو کې په هیلث باندې هیڅ کمپرومایز نه کوي. خو تاسو وګورئ چې که نن ته یو ګولې د پنډال ګولې ته نن په 20 روپۍ لي، نو په سبا به هغه ته په 40 روپۍ لي، په بله ورځ به هغه ته په 80 روپۍ لي. اوس دا فریاد زموږ خلک چاته وکړي؟ په احتجاجونو باندې په دې صوبه کې په ګوټ ګوټ کې تاسو وګورئ چې د سیاسي ګوندونو احتجاج کې عام خلک راځي، عام تاجر، عام دکاندار، عام مزدور چې دی هغه راځي، هغه جاړي او هغه فریاد کوي. تاسو ته زما دا خواست دی چې دا یو داسې ایشو ده چې په کار دا دی چې تاسو په دې باندې سیریس سوچ وکړئ. د قرضو حالات تاسو وګورئ چې کومې قرضې لګیا دي علي. اوس قرضه که ته د دې دپاره علي چې ته یو میګا پروجیکټ شروع کړي، اوس قرضه که د دې دپاره علي چې ته د عوام دپاره په هغې کې څه ریلیف وي، یا قرضه د دې دپاره علي چې په هغې کې ته ډیمز وکړي، نو هغه به موږ ویلی شو چې یاره څه فایده ده. خو که ته خپل بجټ خسارې دپاره کې، بل د ټولو نه مهمه خبره دا ده جي چې قرضې تاسو ولې تاسو دې ته مو ګورئ چې زمونږ پروونشل اټونومي خبره مونږ کوو 18 امنډمنټ کې چې کوم ډپارټمنټ ستا ډیولټ شوي دي هغه دوباره په فیډرل کې هغه موجود دي. اوس د هغې تاسو اخراجات وګورئ، تاسو وګورئ چې اوورال زموږ څومره بجټ په هغې باندې ضایع کېږي. اوس په کار خو دا دی چې کوم ډپارټمنټ ډیوول دي هغه د صوبې کار دی، نو هغې کې چې کوم ریس ډپارټمنټ دی هغه فیډرل ځان سره ایښي دي. اوس دا ټولې اضافي خرچې غیر ترقیاتي بجټ تاسو وګورئ. اوس دا که تاسو کم کړي نو زما په خیال تاسو بیا سوچ کولی شي چې دا دومره قرضې مونږ په کوم بنیاد باندې لو. زما خواست به د حکومت ته دی چې زمونږ عوام چې دي هغه ډېر زیات مجبوره دي، زمونږ خلک چې دي هغه دې حد ته ورسېده چې مونږ خلک که تاسو اوس هم په دې سوچ نه کوئ ځکه چې د 13 کالونو تاسو په دې صوبه باندې مسلط یې. 13 کالو کې تاسو د دې عوامو حکومت چې کوم دی تاسو وګورئ کورم کی نشاندہی انہوں نے پھر کر دی. اچھا ان کے ساتھ ہمیشہ مذاق کرنا چاہیے تبھی خوش رہیں گے. ہم کل بھی انہوں نے اس طرح کیا پوزیشن ہے اور آج بھی. 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں. اپوزیشن ایک چیز پہ بات کرنا چاہ رہی ہے، افسوس مجھے ہو رہا ہے، اور اپوزیشن ہی اس کو کل بھی شگفتہ ملک صاحبہ کر رہی تھی اور آج بھی.
Count. Twenty-one. Quorum pura nahi hai. The session is adjourned till 2 p.m. afternoon, Monday, 22 November 2021.